Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton Seminar Me. Ini adalah season yang kedua dan episod yang kelima. Kita akan bersama sebentar lagi dengan speaker jemputan kita dengan topik kita pada hari ini, bagaimana menjadi usahawan wanita seperti Sayyidatina Khadijah. Okay, tapi sebelum daripada itu, ingin saya mohon kepada semua penonton untuk register. Tim media boleh naikkan kita punya link. Semua boleh register di link Seminar Me bit.ly/seminarme01 dan anda akan berpeluang untuk menangi hadiah cabutan bertuah iaitu e-wallet bernilai RM30. Okey, hari ni memang sangat santai dengan kita punya speaker, dengan topik kita walaupun agak berat tapi kita akan buat secara santai lah insyaAllah. Okey, saya akan perkenalkan dahulu kita punya speaker pada hari ini. Speaker kita pada hari ini adalah Umi Ira ataupun Nur Zahira Sukran, the founder and CEO of I Love Quran and Khadijah Learning Center or KLC. She has an MBA from University College of Dublin. Okay, boleh? Oh, dah ada. Assalamualaikum. Umi Ira, apa khabar hari ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syu jemput saya bersama pada petang yang indah ini. Kita cuba untuk tak buat penonton kita bosan dan memberikan mereka input ya, terutamanya bagaimana untuk menjadi usahawan wanita seperti Khadijah. Okey, Seminar Me untuk maklumat penonton, Seminar Me bukanlah satu seminar untuk push, really push you to become the entrepreneur. Kita memberi alternatif, okay, di zaman pandemik ini kalau contohnya anda dibuang kerja, jadi apa alternatif yang boleh diambil? Kita tak stick only to one lah. Okay, maybe Umi Ira boleh perkenalkan dahulu mengenai KLC, boleh ceritakan sedikit sebanyak mengenai Khadijah Learning Center. Kenapa memilih nama Khadijah dekat situ? Adakah merujuk kepada Sayyidatina Khadijah atau bagaimana? Alright, terima kasih Syu dan Assalamualaikum. Selamat petang kepada para pendengar petang ni. So kalau ada yang dah dengar ni bolehlah share dekat page masing-masing kan supaya lagi ramai orang dapat benefit daripada sesi kita petang ni. Dan of course terima kasih lagi sekali kepada Wanita IKRAM Ampang Jaya, Wanita IKRAM Selangor kerana menjemput saya pada petang ini. So Khadijah Learning Center diasaskan pada tahun 2018 dan sebenarnya kami memulakan KLC, so Khadijah Learning Center dia punya short form dia KLC lah. Sebelum tu saya buka I Love Quran bersama dengan suami. Sejak tahun 2014 kami beroperasi di Wang Semilawati dan after Syu saya campur English BM boleh ke campur-campur sikit? Boleh. Okay, thank you Syu. So after 2 years plus saya fikir saya ada MBA, Masters in Business, part Business Strategi semua memang minat lah. Lepas tu bila dah buka I Love Quran kita fikir macam Quranic knowledge ni bagus, ramai ustaz-ustazah kita yang bagus-bagus, tapi kita tahu tak pedagogi ataupun cara mendidik anak-anak yang terbaik dengan Al-Quran. So saya pun pergi daftar dekat UIA buat Masters in Education. Still in progress sebab buat part time dan based on thesis. So thesis saya study tentang keberkesanan method yang kreatif lah dalam mengajar anak-anak Al-Quran. So bila buat Masters in Education, baca banyak jurnal, tengok knowledge yang kita belajar dalam kelas, teori, current implementation, semua kita pun fikir apa yang kita buat dengan sekolah kita kat Malaysia? Kenapa sekolah kita macam ni? So daripada situlah saya mula explore pula tentang education for primary age students dan masa tu anak saya 2 orang yang besar masih dekat sekolah rendah. Anak lelaki masa tu dia darjah 3 ke darjah 4. Anak yang perempuan dah masuk darjah 1. So memang nampak dia tak nak pergi sekolah. Dia macam yang perempuan lah, yang lelaki tu dah besar sikit. Jadi dia macam kena follow je lah jadual kan. Dah besar, dah pandai fikir, dah akhir balik kan. So yang perempuan tu selalu dia tak nak pergi sekolah. Kena paksa-paksa dia, kadang-kadang nangis nak pergi sekolah semua kan. So because ada experience dekat I Love Quran, sebenarnya learning ni kita boleh buat anak-anak seronok belajar. Dia nak belajar, dia sendiri nak pergi belajar. Tak payah kita yang kena paksa-paksa dia sebenarnya. Sebenarnya dalam dunia pendidikan ni lah.
and children can be self-motivated to learn if we use the right method. So sekarang ni apa method yang kita guna, sebab anak-anak kita tak nak belajar Quran, tak nak belajar matematik, tak nak belajar apa kan. So itu yang buat saya fikir sebenarnya ada cara yang kita boleh buat supaya anak-anak kita ada self-motivation untuk belajar. Dan nombor 2, saya banyak baca research lah about confidence, about women leaders, dan even as women leaders today, kita banyak melalui cabaran-cabaran macam imposter syndrome. Saya lihat kawan-kawan saya sendiri ramai yang go through depression, go through mental health punya issues. Dan pada saya, what can I do to help untuk kawan-kawan yang dah dewasa, kawan-kawan saya, mungkin saya tak boleh nak bantu sebab saya bukan kaunselor, but I can open a school where our children today can upskill themselves supaya bila dia orang besar, they can be more stable. Tak macam generasi kita yang macam go through imposter syndrome, go through depression, go through mental health punya issues, because they have been built strong with the right values, with the right confidence and motivation, supaya satu hari diorang bila diorang besar, they can make the right changes in the world without having to go through all the mental health issues that our generation has to go through lah. So itu adalah starting point untuk Khadijah Learning Center, dan memang banyak journals and studies on the benefit of single sex schools, especially for women lah, for girls, sebabkan dia boleh take up the leadership roles, they can feel free untuk be close to their teachers. Perempuan kan suka good relationship dengan cikgu kan, nak tanya cikgu lah, nak tolong cikgu lah, nak sembang-sembang dengan cikgu. So in an all girls school, this is what they can get lah. Dan nama tu diberikan Khadijah sebab saya memang daripada sekolah lagi peminat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, because I feel a lot of my values are in sync with her. The leadership part, the business part, the strategic part, the thinking part, the being beautiful and apa, orang yang pandai bercakap, and then having a handsome husband je. Suami saya tengah makan kat depan ni, dia macam nak tercekik dah. Having a good husband yang bijak, yang pandai, yang Islamic, yang a leader that we can follow. So tu banyaklah values Khadijah radhiyallahu anha that I personally love and I want to be like her. So masa dekat universiti dulu, my name, pen name dekat chat Yahoo Messenger tu was Khadijah_Kuwailit. So kadang-kadang Faiz, my husband, dia macam usik lah, dia cakap dengan anak-anak, tahu tak dulu Umi chatting dulu dia pakai nama apa? Dia pakai nama Khadijah Kuwailit. So memang Khadijah is my personal, out of we jive with the values of one of the mothers of the believers kan, yang kita rasa macam this is our role model, avatar. Pak cakap avatar. So Khadijah is my role model, and this is the template that I want to build for our children dekat KLC lah. This all-rounded women leader yang bijak, yang pandai bercakap, yang boleh bergaul dengan orang, yang boleh lead people, and also never forgetting the family as a good wife and a good mother kan, which is in this world today kita rasa macam impossible nak jaga semua benda tu kan. Kadang-kadang women leaders in big corporations, they say, oh, there's always something you have to give out lah, you cannot do everything all at the same time kan. Tapi this is what Khadijah did, and this is what we have to learn from her lah, and we have to teach our children how they can also achieve this dunia akhirat insyaAllah. InsyaAllah. Best dengar sharing daripada Umi Iram. And if I'm not mistaken, your daughter yang latest, yang last sekali pun nama dia Khadijah juga kan? Betul. Yang second nama Mariam sebab because of the spiritual element of Mariam kan. And I think that time myself and my husband, kita macam tengah in a spiritual journey semua kan. So of course always a spiritual journey our life, but that point kita orang pilih Mariam. Pasal anak ketiga baru nama Khadijah lah. Okay. So sedikit informasi mengenai Khadijah, Sayyidatina Khadijah. 2/3 wilayah Mekah adalah milik Sayyidatina Khadijah. Yang mana beliau merupakan bangsawan dan juga usahawan yang mempunyai limpah ke harta kekayaan. So
a lot of journal, a lot of writings saying that Sayyidatina Khadijah memang usahawan, not just a mother, a wife, but also a very successful usahawan kan. Dan di KLC ada satu kursus, iaitu kursus keusahawanan, which I think this is very new lah. Macam tak banyak sekolah-sekolah yang menawarkan kursus keusahawanan. Kalau macam Al-Amin, kita ada satu Al-Amin keusahawanan kan. So maybe you can explain more about this course. Ya, thank you Shu. Sebenarnya asal memang nampaklah ada Al-Amin Usahawan kan, yang one of our akhawat juga menjadi salah seorang dia punya brains lah behind it kat Wan. So awal-awal tu tak, at KLC apa yang kita nak well-rounded students tau. So and after 1 year tu we had one very creative teacher. Dia cakap dengan, she asked me, Kak Ira, I want to do entrepreneurship punya lessons lah dengan the girls, because I think entrepreneurship is very good untuk anak-anak ni kan. So I said okay, boleh. Nama dia Teacher Amy. She used to teach our Mandarin classes semua. So I said langsung, Amy, yes, go ahead and do it. She's very creative semua. So dia start buat entrepreneurship punya sessions with the girls. Mula-mula dia start ajar pasal Stephen Covey, habits, apa semua kan. And we evolve that into an entrepreneurship project where the girls are given money, ada modal, lepas tu diorang kena buat business diorang sendiri within like 2 or 3 months. So this last year, 2021 was our 3rd year of running the project. So first year tu memanglah first time kita orang buat, budak-budak pun macam blur-blur, cikgu-cikgu pun blur macam mana nak support anak-anak buat entrepreneurship punya project kan. Sebab selalu dalam mind kita buka booth, jual macam jual lemonade ke, ataupun kalau kat negara orang putih kan jual cookies for fundraising. So itu je yang idea awal-awal. Bila lama-lama macam last year the girls ada group yang jual biskut juga, jual cookies and cakes, dapat raise up to RM500 in profit. So apa yang kita ajar anak-anak adalah duit ni kita dapat untuk apa? Untuk kita boleh ambil some for our effort and for our business. At the same time, some of it 40% of the profits, 60% of the profits kita ajar diorang buat social enterprise, 60% of the profit goes into non-profit yang diorang pilih lah. So in 2020 the girls chose to donate to the zoo negara, sebab masa tu zoo negara kan very affected sebab COVID, MCO, tak ada orang datang zoo. So animals dekat zoo tak cukup makanan. Jadi budak-budak ni semua macam kesiannya animals dekat zoo, jom kita donate duit kita dekat zoo negara. So kita pun pilih lah animal apa diorang nak donate, diorang nak sponsor animal apa sama-sama. So that was 2020. 2021 they had more profits overall. From all the groups, I think it was almost RM1,000 that the girls chose to donate untuk anak yatim dekat Gaza. So we did that through my care lah, alhamdulillah. So alhamdulillah the entrepreneurship project dia mengajar anak-anak banyak benda lah, antaranya how to present. Sebab diorang kena present, they have to do pitching in the class, and then how to calculate berapa cost, berapa nak jual, and then have to be brave sebab nak kena promote dekat orang. Itu yang budak-budak ni selalu bagi tahu, itu yang paling susah. Sebab when you do sales, bila kita promote benda, there is always rejection. Ada ramai je orang kita promote tak nak belikan produk kita. Bagi rakan-rakan yang mendengar, mungkin ada yang pernah promote barang, pernah jadi agent ataupun dropship. Dalam 10 orang kita tanya, mungkin 2 orang je yang beli. Jadi itu antara yang membina jati diri dan keberanian anak-anak lah. So after 3 years KLC buat for our own students, kita dah ada modul, kita dah ada content kita kan. So we thought, why don't we offer this to other children dekat luar, especially anak-anak yang B40 yang dia lagi critical untuk dia belajar macam mana nak make money, macam mana nak tolong ibu bapa dia yang mungkin income keluarga pun ada ke tak ada kan. So we applied for penjana punya grant untuk run this program untuk anak-anak B40. At the same time, from my Masters Education punya studies, I know that the class tak boleh semua
lower income sahaja. Kalau kita nak berjaya dalam mendidik anak-anak ni, dia kena mix kelas tu. Ada anak-anak daripada T20, M40, B40. Jadi dia dapat that good mixture of brains and values and dreams together. Jadi tak rasa macam loser sahaja. Dia ada mixture tu kan. Yang mana anak-anak yang T20 boleh push, kata kita boleh jual ni. So we have some students also from paying parents in that batch. And we have 30 students yang daripada B40 punya families lah yang join program ni percuma. Dan insyaAllah bulan 4 nanti kita ada lagi satu intake sebab we have 2 batches for this penjana grant. And insyaAllah hopefully kalau IKRAM nak kerjasama untuk kita offer kepada anak-anak dalam sistem IKRAM Muslim pun, we are very very open and looking forward lah insyaAllah untuk sama-sama kita bantu mendidik anak-anak kita. So itulah a bit on entrepreneurship and benefits of entrepreneurship untuk anak-anak kan. Berani belajar matematik. So baru ni kelas semalam buat kira-kira dengan diorang kan. Okay, kalau nak untung RM700, berapa banyak kita kena jual? 700 bahagi berapa? RM2. So macam-macam lah belajar. So itu yang anak-anak, they see the lessons dalam classroom in action sebab dia nampak matematik tu macam mana hidup kan dalam practical life mereka. So itulah sedikit sebanyak benefit of learning entrepreneurship for children. Menarik sebab saya baru dapat, I think a few days ago, there's this WhatsApp message kan, dia kata kenapa kita nak belajar matematik sedangkan kita tak akan guna pada masa depan. Contohnya dalam AdMaths ada dy over dx. I still remember that as a very hard subject lah. But when bila kita buat dia dekat dalam entrepreneurship, you need mathematics untuk kira. Yeah, of course you don't need sin, cos, tan, whatever for that, but you need the basic mathematics lah untuk, dan bila dia aplikasi tu nampak lebih mudah faham lah kan. Betul, menarik. betul. Maksudnya untuk program yang dengan penjana dan juga magic ni, pelajar yang B40 tu bukan pelajar KLC sepenuh masa tapi diambil sempena projek ni lah. Betul. Okay. So semua pelajar tu bukan pelajar KLC. Langsung tak ada pelajar KLC sebab pelajar KLC memang diorang dah join the program in their school lesson kan. And at KLC pun kita ada 10% lah sponsored students, B40 punya students. Okay, menarik yang mixture of students tu, it's bukan nak cakap it's something new, tapi biasanya kita dekat dalam sekolah kita akan nampak macam kelas 1 sampai 3 kelas pelajar pandai, yang belakang tu budak tak pandai. That actually lower their self-esteem of the students. Kan? So this is actually a good mixture lah. Okay, kita ada poster, tim media boleh naikkan kita punya poster daripada program KLC dengan Magic dan juga penjana ni. Ada 5 kumpulan, based on the information ada 5 kumpulan dan ini adalah promosi untuk kumpulan yang pertama. Sebentar ya, saya bacakan sedikit copywriting. So anak-anak ni diklusterkan di dalam kumpulan masing-masing, lelaki dan perempuan based on gender, dan mereka kena membuat pitching deck dan juga ayat copywriting sendiri berdasarkan coach masing-masing. So ini adalah daripada kumpulan nombor 5. Okay, sebentar dia punya ayat copywriting. Nombor 5, projek keusahawanan kanak-kanak Asnaf KLC Group 5. Okay, jom bantu projek kanak-kanak KLC untuk belajar keusahawanan. Projek ini membantu mereka untuk menyemai semangat berniaga dari kalangan kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Dengan setiap pembelian RM50, anda akan mendapat 10 helai mini sejadah. Penghantaran akan dibuat pada 1 hingga 4 Februari. Dan RM10 akan didermakan kepada projek Bangsa Banjir KLC. Target jualan minimum adalah RM500. Boleh hubungi adik Firizki pada nombor yang tertera. Projek ini adalah kerjasama dengan Go Coach Global Sendirian Berhad. Okey, tim media boleh turunkan dulu kita punya poster ni. Okay, kita ada beberapa poster yang kita akan tunjukkan. Itu adalah poster yang pertama. So based on the copywriting, apa yang Shu dapat pick up adalah selain dia jual, dia dapat profit, dia juga membantu mangsa banjir. So I think what you are doing in this project is you are integrating
keusahawanan tu bukan, maknanya kita kalau kaya bukan kaya untuk diri sendiri So maybe Umira boleh explain a little bit on the concept of this project. Thank you Shu. So itulah betul. Salah satu yang kita nak ajar anak-anak tentang keusahawanan ni adalah keusahawanan sosial lah. Kita tak nak kita kaya sorang-sorang, kita hanya buat duit tapi merosakkan dunia, merosakkan masyarakat, merosakkan minda ataupun orang lah kan. Jadi kita ajar anak-anak daripada kecil, kita boleh jadi kaya sambil kita bantu orang lain. So itu yang kita nak tekankan lah kepada anak-anak tentang keusahawanan sosial. Sebab social enterprise dekat dunia luar, dekat negara-negara maju is a big thing and it's one of the, ada sesetengah thought leaders lah, pemikir-pemikir yang mengatakan bahawa the future, the biggest solution for the world is social enterprise. Yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah-masalah dunia ni adalah social enterprise. So sebab tu kami daripada awal nak mendidik anak-anak ni tentang keusahawanan sosial. Sebab as a mother ataupun as a woman, kadang-kadang kita lihat saudara-saudara kita ataupun anak-anak kawan-kawan kita sendiri yang saya nak jadi kaya. Nak jadi kaya untuk apa? Sebab bukan kita nak jadi kaya. Why would we want to be rich just for ourselves? Just untuk kita beli rumah besar, beli kereta mahal. Kita nak kaya supaya kita dapat itu sebagai ladang pahala kan? Dan ladang pahala itu, if we embed that in the business, itu yang akan membantu kita untuk sentiasa on the right track. Sebab we build the business for the community. So itu yang kita nak didik anak-anak lah dengan social enterprise. Sebab tu KLC punya entrepreneurship workshop ataupun module is built with that social entrepreneurship punya mindset, supaya anak-anak ni boleh belajar daripada kecil. Kita nak jadi kaya, kita sama-sama bantu masyarakat. Bukan kita jadi kaya seorang-seorang, kaya raya, jutawan, beli kereta besar. The typical Malay mindset of businessman kan. Beli kereta besar, dapat grant, lepas tu kahwin baru. Semua ni kita nak cantas daripada anak-anak. Daripada umur yang kecil lagi kita nak diorang dapat the right mindset lah. Okay, betul. Banyak yang kaya lepas tu orang tak tahu nak buat apa. Tukar bini, tukar rumah. Harap-harap tak tukar anak-anak bahaya. Okay, soalan seterusnya. So we go direct to our topic. Bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya seperti Sayyidatina Khadijah. Mungkin Umira boleh sharekan beberapa tips yang kita boleh ambil daripada Sayyidatina Khadijah yang kita boleh aplikasikan jika penonton kita sekarang kita sedang bersiaran direct kepada Facebook IKRAM Selangor. Jadi lebih daripada 6,000 ahli IKRAM Selangor mungkin nak tahu bagaimana Sayyidatina Khadijah berniaga atau menjadi usahawan yang berjaya pada zaman Rasulullah. Silakan. Okay, insyaAllah. Terima kasih Shu. So sebenarnya cerita Khadijah ni, she was born in a good family lah. Maksudnya kalau ada orang nak cakap senanglah Khadijah, dia memang daripada keluarga kaya raya, senanglah dia nak buat bisnes kan. But we learn from her, she also did a lot of good things lah kan. Yang pertama, kalau based on pembacaan saya, I think the first thing is that she always had her priorities right. Maksudnya dia tahu tentang ketuhanan, tentang the relationship with the family. So bila baca kisah tentang Khadijah ni, kita nampak yang that is always her priority lah. That her family and her relationship with Allah is always the number one kan. Despite being so daripada situ kita nampak lah the role that the family and a good relationship with Allah translates into her great success kan, dunia dan akhirat tu. So nombor satu, even though sebelum Islam dia belum masuk Islam masa sebelum dia kenal dengan Rasulullah SAW, tapi the priority was always there. She was a noble woman
yang bukan jenis macam TikTok tak tentu pasal kan. Maksudnya dia menjaga kehormatan diri dia dengan baik, menjaga keluarga dia, dan dia memang mencari, walaupun ramai orang yang offer nak kahwin dengan dia, tapi dia bukan cari harta dunia, dia bukan cari lelaki handsome sahaja, tetapi dia mencari seorang lelaki yang boleh grow dengan dia. So number one, I think that I learned from Khadijah is to have your priorities right and surround yourself with the right people. Termasuklah nombor satu tu adalah suami yang boleh support kita untuk grow dalam area kita. Sebab bila ahli keluarga kita, orang yang paling rapat kita, which is our husband or our spouse, is not supportive to our growth, then it becomes very very difficult for us to do amazing things lah. So untuk Khadijah, Masya Allah, she took the right steps in choosing the people close to her, being orang yang boleh support dia dalam growth dia kan. So nombor satu, priorities right. Number two, surround yourself with the right people who can help you grow. Sebab dalam hidup ni kita akan dilanda pelbagai cabaran, dugaan. Kadang-kadang kita berjaya tapi semalam kita dapat berita baik, hari ni kita dapat berita buruk. So kita senang nak up and down kan. But when we have our priorities right, with Allah on our side and with the right people. Sebab kita ni manusia biasa, iman kuat macam mana pun kalau kita asyik down, banyak dapat dugaan, orang sekeliling kita lah yang akan membantu kita untuk get our faith back right up again kan. So number one tadi, priorities. Number two is to surround ourselves with the right people. Number three, the method that she used to run her business lah. Yang ni mungkin kita tak dapat baca banyak kan dekat dalam kisah-kisah sirah kita. I mean, I would love to know how did she manage her business? How did she run all these things? Macam mana cara pemikiran, strategi dia? Tapi kita dapat tahu benda-benda tu daripada kisah sirah Rasulullah SAW lah. So contohnya macam mana dia tak pergi pun jual sendiri, tapi dia menghantar lelaki-lelaki yang capable to do all those things for her. So as a businesswoman, we don't have to do everything kalau kita nak ikut jejak langkah Khadijah radhiyallahu anha kan. But to find again the right people to do the things that has to be done. So tu perkara lain lah yang saya belajar. Cara dia manage dia punya business tu dengan menghantar Rasulullah SAW, menghantar pekerja-pekerja dia untuk berjual beli. And definitely if you are sending someone else, you have to have that trust in your team kan. So number four is how she trusts her team members untuk buat dealings dia. Then definitely behind that, to have that trust, I'm sure she has a good system untuk make sure benda tu boleh berjalan dengan baik kan. So and the next part is bila benda balik kepada priority kan, bila benda berlaku dalam perjuangan Islam tu memerlukan dia untuk turun padang, untuk bagi duit, there was no question of her loyalty to the deen. Dia bagi duit dia sampai masa Rasulullah SAW dan orang Islam dipulaukan oleh kafir Quraisy, Khadijah radhiyallahu anha, who was one of the richest women at that time or one of the richest people at that time, turut makan daun dan kayu sebab tak ada duit, tak ada makanan. So she walk the talk. Bukan masa tu simpan duit tu untuk dia beli beg Prada dan beli rumah baru di France ataupun Switzerland, tapi dia walk the talk, live the values of the deen. Dan itulah yang menyebabkan, subhanallah, bila kalau kita cerita ni kan macam mana kita pun rasa macam meremang bulu roma dengan keadaan dia yang berkorban untuk agama sehingga Allah menyampaikan salam kepadanya radhiyallahu anha. So I think number one is she always has her priorities right. So itu yang kita boleh reflect lah dalam hidup kita kan, apa priority dalam hidup kita. Sama ada kita seorang usahawan ataupun bukan seorang usahawan, what are our priorities in life? Number one must be Allah. Always Allah as our number one priority lah kan. And then surrounding ourselves with the right people in terms of our family, in terms of our business, our working, our dealing, so that becomes our power and strength lah. So itulah kot dua benda yang utama lah, dan yang lain-lain tu detail-detail kan, macam mana tu kita pun tak dapat banyak story kan daripada dia, macam mana detail-detail yang lain-lain tu kecuali apa yang diceritakan melalui sirah Rasulullah SAW. Betul-betul. So ada 4 ciri-ciri tadi yang Umira dah share.
Dan actually Irfan Khairi, kalau siapa yang kenal Irfan Khairi, dia pun ada mention juga beberapa ciri-ciri Sayyidatina Khadijah yang boleh kita contohi, dan antara yang sama dengan apa yang Umira mention tadi adalah amalan pengurusan yang cekap dan juga etika pekerja. Maksudnya in order for you to manage, because she's like one of the richest people on earth at that time kan, so mesti dia nak kena ada cara menguruskan dia punya harta. So samalah macam apa yang Umira mention tadi, dan juga pekerja. So bagaimana Sayyidatina Khadijah boleh tengok, oh Rasulullah ni ada ciri-ciri yang can represent her for business dealing and everything kan. So you also need to kena ada etika pekerja yang baik lah. Okay, seterusnya. Okay, soalan ni mungkin relate dengan Umira lah ya. Sebab Umira ada I love Quran, okay, you have your family to take care of, dengan of course kerja-kerja dekat dengan IKRAM. So mungkin boleh sharekan tips bagaimana golongan wanita ataupun ibu-ibu yang menjadi lady boss, CEO wanita yang ada bisnes tapi perlu membahagikan masa dengan keluarga. Silakan. Thank you, Shu. So I think this one is a very tricky question sebab kita kan wanita, kita selalu fikir, sometimes we always think of perfection and we think that we have to do everything ourselves. Tapi kalau kita lihat Khadijah radhiyallahu anha, she had her helpers, she had the people around her to help her to make sure that everything falls into place lah. So that is one of the big lessons that I learned from her, and I also try to implement in my life, is that at some point kalau kita tak mampu nak bayar orang lain untuk tolong kita, tak apalah, ada certain things that we cannot do, and don't pressure ourselves to be perfect in everything. So for example, I don't have a helper at home, I cannot afford one yet. So rumah ni macam up and down lah, kadang kemas kadang tak, and the kids have to also definitely help at home, kemas rumah, lipat baju, sidai baju, masak, semua sama-sama, we have to do that together. So my number one tip for this is don't try to do everything yourself, sebab bila kita try to do everything ourselves, that is when we burn ourselves out and we cannot achieve anything. Sebab kita try to pressure ourselves too much, and definitely this is where we can follow Khadijah radhiyallahu anha, who had the right people around her to do certain things and help her to achieve what she achieved in those days kan. So in terms of the other things, the other details, definitely get your kids to help out. Again, dia punya advice tu is always to have the right people around us lah. So kalau contohnya kita kahwin dengan suami yang balik rumah dia tengok handphone dan tak tolong apa-apa, itu memang susah lah. Memang that becomes very challenging for us to achieve more things in our life lah, sebab we have to manage everything ourselves kan. So that's where the priorities and choosing the right people to be around us is what will help us in the long run lah. So untuk manage company, so contoh tadi Shu cakap lah macam mana manage I Love Quran, manage KLC, and then at home with the kids. So for all those sectors, have the right people to be with you lah. So dekat I Love Quran, we have the people who are good and capable, and I'm very thankful that we have them. Dekat KLC pun sama, we have the right people. So always looking for the right people to be with you. That is something that Khadijah did, and that's something that I try to do as well in my life lah. So kat KLC ada orang yang kita boleh harap, kat I Love Quran kita ada orang boleh harap, dekat rumah pun kita ada suami dan anak-anak yang sama-sama bantu kita. Dan kalau benda yang kita mampu untuk outsource tu, kita outsource lah. Sebab bila kita outsource, we are helping someone else to earn their income kan. And it takes off a large burden of our mind and our head kan. So that is the biggest thing lah, supaya kita tak overwhelm seorang-seorang diri kan. Apart from that, know when to reach out for help lah. Bila kita realistic dengan diri sendiri, tak payah semua benda kita nak buat, then kita pun know that at certain times we have to reach out for help. Sebab kalau kita bebankan diri kita dengan semua benda kat rumah, dan semua benda kat office pun kita buat, semua benda kat rumah pun kita nak buat, kita macam I have to do this, I have to do, kita
then we are going to burn ourselves out, and at one point we will either become mentally burdened with that, which can lead to other more serious issues like mental health issues ke apa, ataupun kita akan rasa angry with ourselves and people around us. So why do you want to invite that anger into your life, and then you might become blaming your spouse, blaming the people around you, sedangkan the person who brought on that was ourselves. Sebab kita yang macam, I have to do this, I have to do this, I have to do this. Siapa yang suruh semua tu kita buat sendiri? Kita yang nak jadi perfectionist kan, buat semua sendiri kan. So yeah, those are 2 things or 3 things lah yang nasihat untuk kita lah sebagai wanita yang berkerjaya, yang kita ada banyak cita-cita dan dreams kita, is to let go of perfectionist. Of course, apa yang kita pilih untuk buat tu, kita buatlah dengan ihsan. Tapi benda yang kita tahu kita tak boleh buat, kita carilah orang lain untuk bantu kita kan. Sebab kita bukan duduk hidup seorang-seorang kat dunia, but we have a lot of people around us. We have different strengths we have to tap into kan, to work together to achieve great things. Okay, menarik. Don't try to do everything ourselves. So bukan semua benda yang kita kena buat, dan we don't have to burden ourselves kan. Menariklah kata-kata Kak Ira ni, Umi Ira ni. Dia relate dengan Umi Ira punya background dekat belakang tu, mastering your emotions, you know. Maybe boleh explain a little bit on the program? Yeah, betul. Actually sebenarnya itu kan, I see a lot of women struggle with that tau. Sebab kita macam nak validation tau. Kita nak validation, so kita try buat semua benda sendiri. Kat rumah pun kita buat semua sendiri. Dekat office pun kita buat semua sendiri. Ada orang cakap something je, kita macam yes, I have to do this, I have to achieve this. Tapi benda tu buatkan kita burn out lah in the end. And it's so saddening because lelaki tak ada pun masalah macam tu kan. Diorang tak kisah pun balik rumah relax, tengok telefon, baca berita ke tengok TV. Dia tak kisah pun pasal dia nak kena validate, I have to do everything at home and become the perfect mom, perfect everything kan. Khadijah nak tunjuk dia punya background. Tak nampak lah Dija sebab Umi ada background ni kat sini. So tak apa. Thank you Dija. Thanks. No, I just want to show you. Oh, okay. It's a cute ducky. So that's why I have started doing the Women Spiritual Retreat ni as an avenue untuk Muslim women have a space untuk kita network dengan wanita lain, dan kita membina kekuatan diri lah untuk kita tahu mana yang kita boleh buat, mana yang kita tak payah buat. So Mastering Your Emotions is a program where we know the 10 negative emotions. Kalau biasa kita ingat benda ni negatif dan kadang-kadang kita push it away. For instance, anger, sadness, rasa rejection, benda-benda macam ni. Mungkin kita rasa benda tu negative emotions, but sebenarnya when we master those emotions, we know there are signs for other things that our mind and our body is trying to tell us lah. So that is the Women's Spiritual Retreat Mastering Your Emotions, 19 to 20th February dekat Ulu Yam, ladies only. Of course siapa nak bawa family pun boleh, tapi kena ambil chalet yang seorang lah supaya suami boleh tolong tengokkan anak-anak, dan para ibu boleh bersama-sama kita understand ourselves more and build ourselves more so that we can grow more lah insyaAllah. Sebab as I mentioned a few times kan dalam sharing hari ni, rasa sedih tengok ramai wanita yang selalu extra burden ourselves until we just burn out lah. So I think it's something that as a community we have to take seriously so that our women and our community can grow even more. Sebab our women have so much to give, but when we overburden ourselves, in the end we cannot give anymore sebab kita dah overstretch kan. Okay. So how kalau ada penonton yang berminat, macam mana mereka nak join program tu? Mastery Your Emotions tu ada link ke atau? Boleh. I will put the link in the chat section. Oh tak boleh. AJK kena masukkan. So I will write it here, bit.ly/KLC Women Retreat. So boleh booking tiket dekat situ. Tiket tu termasuk sekali tidur bermalam dengan makan semua. So price dia high.
macam tak adalah murah sangat. Tapi kalau nak sponsor siapa-siapa datang pun boleh. So kita boleh open dekat B40 ke apa kan, wanita-wanita lain yang single mom ke yang memerlukan. So you can go to bit.ly/KLC Women Retreat, book tiket dekat situ. Kalau ada kenal kawan-kawan yang would benefit from the program pun boleh tolong kongsikan dengan mereka, ataupun you can come with your BFF. Book satu, we have like tiket yang 4 katil dalam satu glamping punya pot tu. So datanglah dengan BFF dulu-dulu kan, ada kawan-kawan rapat masa sekolah ke, lama tak jumpa, booking sama-sama, duduk ramai-ramai dengan kawan-kawan and grow together lah lepas lama tak connect ke apa kan. And grow, tak payah cerita pasal masak apa kat rumah, tak payah cerita benda tak best, dia cerita macam mana kita nak grow sama-sama, insyaAllah. Okay, so team media kita dah letak dekat komen. So para penonton boleh tengok dekat ruangan chat bit.ly/KLC Women Retreat. So maklumat lanjut boleh tengok di link terlibat. Okay, kita ada satu lagi poster. Maybe team media boleh tunjukkan. Okay, ni daripada group 1. Okay. So kebentar. Okay, nama group ni Sunflower. So what they are doing is actually they are selling stationeries. Besides selling stationeries, we are helping our friends out there that have been affected by flood in December 2022. Beneficiaries will be from Tadika Permata Hidayah Pahang, which is also Tadika akhawat kita yang affected by banjir hari tu. They are using the concept of buy one, donate one. With every purchase, 1 unit will be donated to the flood victim, or you can choose to donate your part. Okay, for more info boleh pergi ke bit.ly/sunflowerklc. Okay, okay, terima kasih tim media. So, sedar tak sedar dah lebih daripada 40 minit dah kita berbual ataupun meminta sharing, dapat sharing daripada Umi Ira. So sekarang kita akan pergi kepada last reminder kepada semua penonton, kita akan tutup dalam masa 3 minit lagi. Sila isi pendaftaran di bit.ly/seminar Mi01 dan anda akan berpeluang memenangi e-wallet bernilai RM30. Okay, sekarang kita akan masuk ke Q&A. So there are a few questions yang sudah dapat. Sebentar. Okay. Penonton masih boleh tanya lagi soalan di ruangan komen. Okey, soalan yang pertama. Pada pendapat Umi Ira, adakah sekolah sejenis lebih baik daripada sekolah campur? I think they're mixed school. Is it is mixed school better, or is it single sex school is better? Personally for me, I think single school, especially for girls, is better sebab kan dia memang daripada segi saintifik pun ada banyak studies dia. And my own experience of going to all girls school, memang kita boleh jadi diri kita yang sebenar, kita bina our confidence, we can do all sorts of things, we can play sports, we can do acting, we can do drama without all the boys having the eyes of the boys judging and seeing us. So I personally advocate for all girls punya schools. And insyaAllah we have a few parents who are like, jomlah Zahira, jom tolong buka sekolah lelaki pula, sebab for boys, it's not really for the emotional ataupun confidence building, but it's more for the content lah, because boys today, they need even more the hands-on skills learning, which we do a lot at KLC, belajar menjahit, memasak, coding, a lot of these things they do hands-on kan. So I personally advocate for all girls school, for single gender punya classrooms, but of course there may be differences for children sebab anak-anak kita semua lain-lain kan. Any scientific study can be macam this is general population, but then it always depends on anak kita sendiri lah. Mungkin anak kita sendiri tu dia ada their own specific needs that we need to see and we need to cater in the best way lah. So in general, yes, from my point of view, from the readings I've done, and my own personal experience, I would advocate for all girls punya environment or single gender schools. At the same time, if we are parents, we always have to see our own children lah, apa dia orang punya needs and how we can help them grow best. So tengok anak-anak sendiri dan
sometimes ada parents yang concern lah, adakah kalau masuk all girls school nanti bila dia keluar dia macam crave for attention from lelaki. I think some parents really have that concern sebab maybe in university they saw like, oh budak-budak yang sekolah perempuan ni bila keluar je macam extra gedik ke apa kan. I think for me, my own experience with my own friends, there were some girls who yang macam keluar sekolah terus macam nak berboyfriend lah and all those things. But I think statistically speaking, maybe it was like 20%. And in Malaysia, that is very normal. Maksudnya, being in university and looking for a couple is quite very culture in Malaysian universities. But when I was in America, sebab alhamdulillah dapat scholarship Petronas pergi US, that was not the culture. And I saw my friends yang from the girls' school, from our girls' school, most of them were quite stable. Maksudnya bila kita ada satu goal kita terapkan dalam anak-anak kita apa goal yang kita nak capai, then they will work for that goal instead of getting tersasar dengan the boys and stuff like that lah. So, yep, the short answer is definitely advocating for single gender punya schools lah, especially for girls punya confidence and values, and without having to go through like things like imposter syndrome, things like that lah. Okay. Umira sendiri daripada sekolah single gender juga? Ya, masa sekolah rendah campur sekolah rendah kebangsaan. Bila sekolah menengah dapat masuk TKC, so I was in an all-girls environment. Baik. Again, I totally support this idea because Shu sendiri daripada sekolah single gender. I'm from Bukit Bintang Girls School. So kita memang so you see perempuan budak-budak if you see perempuan yang outspoken kan, bila tengok biasanya dia mesti daripada single gender punya school sebab dia dah biasa kat sekolah boleh outspoken, boleh speak up dia. Kita dilatih lah sebenarnya. Kita dilatih waktu kat sekolah tu, and then I think one of the best thing is actually kita tak payah compete dengan lelaki untuk dapat jawatan ketua. So I was actually the head for pengakap, the SU for some of the organisation. So memang kita dapat pegang jawatan tu sebab kita tak payah compete. So macam what I see is a little bit lacking in sekolah kebangsaan is ketua mesti lelaki. It doesn't have to be that way kan. Dia boleh juga. Menteri kita ada banyak menteri perempuan. So these are the things that maybe slowly we gonna educate and change. Dan pemilihan IKRAM sendiri dah dekat, dan untuk pengetahuan semua kena register untuk dekat dalam sistem e-voting IKRAM. Dan sebenarnya kita punya presiden, kalau dia ada pencalonan, presiden IKRAM sendiri boleh jadi Hawai. Maknanya boleh jadi, it doesn't have to be a male because we are not male dominated NGO lah. Okay, we do have a few more questions. Just bear with me. Okay, soalan yang seterusnya. Adakah Umi Ira memang nak jadi usahawan dari kecil? Okay, masa tadika, so when I was 2 years old sampai 6 tahun ikut mak belajar dekat US. So masa tu dapatlah experience education dekat luar negara kan, alhamdulillah. Masa tu suka sangat cikgu. My cita-cita masa tu nak jadi cikgu lah masa umur 6-7 tahun tu. Bila balik Malaysia dah tak ada nak jadi cikgu sebab rasa macam kenapa sekolah kat Malaysia macam ni stresnya sekolah dengan exam, dengan rasa macam bosannya dalam classroom semua kan. So dah tak adalah, dah buang dah cita-cita jadi cikgu tu sejak mas balik Malaysia. So when I was in primary school, my family members semua cakap, oh pandai melukis, maybe you can be an architect. So I kept that cita-cita lah to be an architect. Cuma bila dah masuk sekolah menengah, bila baca pasal Khadijah radhiyallahu anha, that was when I started to think, nak jadi macam Khadijah lah, become an usahawan. So dia macam on and off, tapi tak adalah. Bila dah masuk universiti semua rasa macam tak adalah nak jadi usahawan ni, tak ada harapan dah sebab dah masuk dalam bidang corporate kan. So it was on and off, maybe 20% of the time, not something serious that I really wanted to become usahawan. Cuma bila part MBA tu memang interest in business strategy tu memang sangat-sangat lah. Part baca case study ke, baca pasal
growth of different businesses. So memang yang tu memang minat lah, daripada universiti, daripada sekolah lagi memang sangat-sangat berminat dalam bidang tu. Okay, so boleh dipupuk lah whichever direction we want to go, kita sendiri yang tentukan kan. Okay, Betul. soalan seterusnya berkaitan dengan KLC. Dari umur berapa boleh kita hantar anak-anak ke KLC? Alright, so untuk the girls school, the primary school daripada umur 7 tahun, and we also have our secondary school, which right now kita fokus lower primary dulu, belum ada lagi upper primary. So for the lower primary we have 2 branches, the Tafiz punya route and the Cambridge punya route. So kita ada 2 route untuk secondary. We also have our playhouse, which playhouse ni kita boleh accept boys and girls lah sebab kecil lagi kan. So they don't know gender, they don't know oh dia dah macam lain ke apa kan. Dia masih kecil lagi, masih pure and still okay to have that mixed gender classroom. So for the playhouse, we have for 5 years old and 6 years old lah. Dekat Titi Wangsa. Semua dekat Titi Wangsa. Okay. Soalan yang seterusnya, adakah KLC affected by COVID? Yes, we were affected by COVID. Alhamdulillah, we have a great team that we were able to become innovative, and we started to go into our online punya classes lah. So we have our virtual wing sekarang. KLC ada virtual school. So Alhamdulillah, that virtual school really helped us during the COVID time lah, sebab our online classes, Alhamdulillah, our team did really well, and even ada one of our parents lah masa feedback session and report card last year, she has her children ada banyak umur dan ada beberapa gender kan. So ada yang sekolah international Islamic school, ada yang sekolah Islamic school yang dah established more than 20 years apa semua. Habis dia kata KLC punya online classes were the best so far, sebab kita orang ada hantar barang kat rumah, buat online classes hands on. So from there, we also did our virtual school, which has like photography classes, videography, illustration online semua, and we have speech and drama. So kelas online at KLC tu really help us financially, and there has been quite a good market for it. So Alhamdulillah, that has been good for us lah. So COVID was dugaan, at the same time Allah give us inna ma'al usri yusra lah, yusra dekat belakang tu, yang mana kita dapat benefit lah from that when we go online and were able to spread our classes through the virtual medium to other children in Malaysia and outside Malaysia as well. We have some students dekat overseas jugalah. Which is good, like the COVID gives you opportunity to expand more kan? Ya, kalau tak kita fikir yang physical classes je kan. Bila COVID tu terpaksa, so boleh rupanya kita boleh reach more children from different areas. Itulah termasuklah the entrepreneurship class yang Shu tolong tu kan. So yeah, I have to shout out to all our coaches. Antaranya Shu sendiri is one of our coaches for the entrepreneurship project for the B40 children. And all those coaches, all the students are joining online saja. So that is one of the virtual school punya wings lah, the entrepreneurship class. Okay, sebab actually salah satu yang kita selalu cakap dekat seminar ni adalah think of finding the solution, not the problem. Because most of the people focus on the problem and not the solution. Biasanya ada slides, tapi hari ni minta maaf kepada semua penonton juga, slide tak sempat siap. Tapi insyaAllah kita akan ada sesi yang seterusnya pada seminar Mi untuk siri yang seterusnya pada 30 hari bulan, dan itu akan merupakan episod yang terakhir insyaAllah untuk season yang kedua ni. So nantikan pada 30 Januari insyaAllah. Okay, Umira, ada satu lagi soalan daripada penonton. I think we do not have any more questions daripada situ. Tapi sebelum kita tanya soalan, kita akan pusingkan wheel dahulu untuk pemenang. Sebentar, tim media mungkin boleh naikkan kita punya wheel. Okay, terima kasih kepada semua penonton yang mendaftar.
Saya pasti ramai, kita punya viewers ramai tapi kurang sikit yang nak mendaftar tu. Tak pasti kenapa, mungkin ramai yang tak nak dapat free gift. Okay, so insyaAllah kita akan pusing wheel untuk penonton bertuah yang memenangi e-wallet bernilai RM30. Okey, tahniah kepada Safia. Tim kami akan hubungi untuk memberikan bantuan, memberikan e-wallet bernilai RM30. Okey, kita ada soalan yang terakhir untuk Umira sebab masa pun tidak mengizinkan. We have to stop at 6. So insyaAllah this is the last question. Before you give us the summary, maybe you can answer this question first. How do you choose the people around you that helps you grow? How do you identify them? Dan lepas tu boleh buat satu kesimpulan 1 minit, insyaAllah. Silakan. Okay, thank you Shu. So how do we choose? Pertama kita kena kenal diri kita sendiri dululah. So when we know ourselves, we know our strengths, we know our weakness, then we find the people with the same values that we have, but they can complement our weaknesses. So itu yang membantu kita lah untuk grow, sebab bila kita ada orang yang tak sama strength dengan kita, then our brain boleh bercambah sebab orang tu boleh compliment kita. Tak adalah dia fikir sama je dengan kita kan. So number one is to know ourselves. When we know ourselves, then we know how to find the right people to help us grow lah. Dan sebenarnya kalau orang paling rapat dengan kita ni usually based on value. So for our spouse, definitely it was because of the values and our dreams together that we find them kan. And the best friends that I have who have been very, very helpful in my journey, we knew each other daripada zaman sekolah Petronas, then we always talk about developing ourselves, we talk about our dreams. So then we all left Petronas and doing all sorts of different things, tapi still in the same value of developing people lah. So how do we find the right people to surround us with is to always keep in touch with them jugalah. Sebab kadang-kadang bila kita umur 20-an, we need different type of friends around us. When we are in our 30s, we need different type of support system around us. When we are in our 40s, we may need different support system around us. And that is why it's so important for us to keep in touch with our friends lah, daripada jangan jadikan kita macam seorang-seorang dan perasaan kita boleh survive seorang-seorang. That is never the way for you to grow. Always keep in touch with your friends. Ramai orang tak percaya kalau cakap I'm an introvert, but as an introvert, I don't really like to keep in touch, jumpa-jumpa orang semua, tapi because I know the benefit of keeping in touch with your friends, because when you have your friends around you, bila you need anything, they are around for you. So always keep in touch with people around you. Be a kind person. Be a good person who is helpful to them as well. Then they will reciprocate lah, insyaAllah. So nombor 1, kenal diri kita, kenal apa weaknesses dan strengths kita. Dan nombor 2, keep in touch with your friends, keep in touch with people that you know, supaya your surrounding and people around you will be able to build you up lah and become your support system instead of kita seorang-seorang. Kadang-kadang wanita lepas kahwin jadi macam tu, kita seorang-seorang je, lepas tu macam kita dah tak keep in touch dengan kawan-kawan kita semua. Kita duduk dalam kepompong kita, bila kita dalam kepompong kita seorang-seorang, itulah yang bila kita down, siapa nak tarik kita keluar kan, sebab kita dalam kepompong kita seorang-seorang. Orang lain kat luar tak tahu kita tengah ada masalah ke, cabaran ke apa. So yap, 2 benda lah. Keep in touch dengan know yourself, keep finding yourself lah. Okay, itu sahaja masa yang kita ada untuk episod kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Umira. Dan sedikit disclaimers because I can see a few comments that saying that we are biased to sekolah perempuan sahaja. Kalau ada sekolah perempuan, ada sekolah lelaki. So jangan risau, kami juga menyokong untuk adakan sekolah lelaki juga. Dan ada banyak contoh sekolah yang berjaya seperti MCKK, Alam Shah, ada banyak sekolah yang bagus juga. Okay, so we are not gender bias or feminism. Kita mencadangkan untuk ada sekolah satu jenis.
Okey, akhir sekali kesimpulan, ada banyak yang kita boleh belajar daripada sirah Rasulullah, bagaimana Sayyidatina Khadijah boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya, dan diharapkan semoga seminar ini bermanfaat untuk semua penonton. Seminar Memperkasa Ekonomi adalah anjuran JK Muda Wanita IKRAM Ampang Jaya, dan semoga sesi hari ini dapat membantu dan memberikan idea dan strategi bagi menguruskan kewangan ahli-ahli ikram, terutamanya ahli ikram Selangor. Okey, akhir sekali kita ucapkan terima kasih kepada speaker kita Umi Ira, dan semoga kita akan berjumpa lagi pada episod yang terakhir pada 30 Januari bersama dengan speaker jemputan kita, tapi kita tak akan bagi tahu sekarang, insyaAllah nanti akan diberitahu melalui hebahan. Okay, sekian dulu daripada saya, Syuhada daripada Wanita IKRAM Ampang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.